how to build a small planter using Bradstone Old Town walling blocks and coping. So the first task is to mark out the area where the walls will go so that you can start digging out for the foundations. Foundations, or footings as they're sometimes called, aren't always necessary with a small wall that is less than 600 millimeters high. If you have an existing concrete base or an area of firm and stable paving, you could build straight onto that. But because our planter is going into an area of garden, we'll need to form a simple strip footing using concrete. The concrete is simply poured into the trench, spread using a shovel and roughly levelled out, before being tamped with a length of timber or a float trowel to expel any air pockets that might have formed. This also creates a rough, rugged finish that will be an ideal base for the mortar to bond to once you start building the wall. Ensure that the concrete is flat, with no slope or fall in any direction. Leave the concrete overnight to give it a chance to harden. Start by dry laying the blocks to give you some indication of where they'll sit on the footing, and if you look carefully, you'll spot that we need to cut a block to get it to fit along the front edge. Move the blocks out of the way for a moment while you set up a taut string line. For any wall building task, you need a bricklaying mortar. This is made using 3-to-1 mix. That's 3 parts building sand with 1 part cement, with a little plasticizer to make the mix more workable, and just enough water to make a smooth and pliable mortar. Remember that wet mortar can burn exposed skin, so make sure you're wearing suitable protective gloves and have long sleeves to protect your arms as well. First, make the bed, which involves placing a line of mortar on the concrete footing and rippling it with the point of the trowel to make sure there's some give when we set the block onto it. Put out enough mortar for the block you're about to lay, with a little bit extra to ensure the end of the block will be fully supported. We will need a mortar joint between the block and the existing brick wall. To achieve this, spread, or as it's known in the trade, butter some mortar onto one end of the block so that when it's pushed up against the wall, a vertical mortar-filled joint is created. In exactly the same way as we did with the walling blocks, these Bradstone Old Town copings are laid on a bed of mortar, with one end buttered up before being offered into position. Once on the mortar bed, we use the rubber mallet to tap it down and then use the long spirit level to check that it's flat along its length, but with just a touch of fall towards the front edge so that any rainwater will run off. All we need to do now is point them, as we did with the walling blocks, making sure all of the joints are properly filled with mortar and smoothed off to a tidy finish. Goeienaand. Nou ja, ons gaan vanaand mure bou. So baie welkom hier by Vlymskerp en ek hoop jy het jou troffel en al die gereedskap by jou. Ons gaan aan 'n muur bou. En eintlik is 'n muurbou wat ons vanaand gaan doen 'n karakter. Karakter. Om 'n goeie karakter hê, jy kan dit nie koop in 'n winkel nie. Jy kan dit nie iewersters laat maak vir jou nie. Karakter word gevorm. Eintlik word dit gebou en daar sekere stene van karakter wat jy gebruik om karakter te bou en ek wil 'n bietjie 'n paar van hulle met jou deel. Die dakka, die stene waarmee jy jou karakter bou is eintlik die keuses wat jy maak, want dis wat karakter is. Karakter is die keuses wat jy maak, die besluite wat jy maak, dit vorm jou karakter. Nie dit wat jy graag wil doen nie, maar daai besluite, daai keuse wat jy op the heat of the moment doen, wat jy in die stryd doen, daai keuses, dit is die goed wat jou karakter kan vorm. En daarom moet jou karakter gebou word met goeie keuses. Dit moet goeie boustene wees. En die dakka wat hierdie muur aan mekaar moet bou, is jou reputasie. En jou fondasie is jou integriteit. Hierdie is 3 baie belangrike goeders, want die een kan nie sonder die ander een gaan nie. Hulle is al 3 in mekaar ingeweef. En jy kan nie bekostig om een van hierdie 3 elemente te verloor nie, want dan tuimel jou hele muur in mekaar. So, as die fondasie van jou karakter verkeerd gebou is, dan help dit nie, jy bou met die beste en die duurste stene wat daar op die mark is nie. Want as die storm kom, en daai fondasie is nie reg nie, of daai boustene is nie reg nie, gaan daai muur nie bly staan, wanneer die wind van hierdie lewe daarteen waai, en die storms van hierdie lewe kom aangevel daarteen nie.
Ons is in 'n oorlog. Ons moet dit nooit vergeet nie. Dis elke dag 'n battle wat ons moet veg. Elke dag storms wat ons moet deurgaan. En ons moet kan staande bly in hierdie storms. Want weet jy, die vyand gebruik sy beste wapens om jou te vernietig. Hy gebruik nie sommer enige gemors dingetjie wat hy in die hande kry nie, of enige ou plannetjie wat hy gou om mekaar geflans het nie. Hy gebruik die heel beste wapen wat hy het. Hoekom moet ons dan sommer net goed aan mekaar flans? Hoekom moet ons gebedslewe aan mekaar flans? Hoekom moet ons die karaktereienskappe, ons eie karaktereienskappe, hoekom moet ons hulle sommer net aan mekaar flans en maak asof dit niks is daai nie? Ons moet die beste wat ons het vir die Here gee. Ons moet bou met die beste wat ons het. As jy jou reputasie verloor het, verloor jy jou krag. Jy verloor jou getuienis. So ek wil jy moet oefen om 'n karakter van inbors te hê. En hoe doen ek dit dan? Deur verklaringe te maak. Ek glo aan verklaringe. En een van hierdie verklaringe wat ek wil hê jy moet maak is Job 11 vers 18 in die New King James vertaling. Hy sê, "And you would be secure because there is hope. You would dig around you and take your rest in safety." Die ander een wat ek wil hê jy moet maak is Jesaja 54 vers 14. "I am established in righteousness and oppression is far from me." So, begin self ook nog dink aan nog verklaringe wat jy kan maak. As jy nou hierdie werksopdragte van jou deurwerk, bespreek dit in jou groepie, praat oor nog gedagtes, nog idees wat jy kan gebruik om jou karakter te bou. En dan, hoe pas jy hierdie goed wat jy geleer het toe in die praktyk?